we're back. Grabe talaga guys. Luna M Mobile. To the game, tol. Tumahilig ka sa MMORPG, tol. O na, nandito na lahat. May auction, may market, may PvP, may Guild War. Ayan, comment and react lang. Matik pamigay. Let's go sa Luna M. Hindi nito. Let's go guys. Sino mga nandyan? Alam mo na yan ng sala. Let's go mga idol. Sino mga nandyan, tol? Wala nang intro man. Let's intro ka pa. Wala na, tol. Hindi na ako nag-intro eh. Hindi uso yung sa atin, tol. Yung intro. Let's go. Yeah, shoutout guys. Shout kay Bonsai Tomato. Shout kay Zymer. Grabe aga nyo naman, man. Nakakakilig naman kayo sa totoosin lang. Let's shout kay Ate Ja. Thank you. Thank you, Ate Ja. Raymart James Leomo. Nandiyan na sila, man. Gravity. Yeah, let's go. Lista natin, guys. Ate Jenny. Let's go. Sino nga ililista, guys? Palista. Ay, Raymart James. Thank you, tol, sa pag-share. Leomo. Thank you, tol. Welcome, everyone, guys. Tara. Sabihan na natin sila. Ay! Naku, wala pala yung copy-paste ko. Wait lang. Shout kay Sir Win. Ayan, si Sir Win. Sana lang pasarong kahapon. Wait lang, guys, ha. Wait lang. Hindi pala kita, man. Hindi mo lang makaka-copy-paste. Wait lang. Mabilis lang, guys. Hello, Sir Win. Welcome back, bro. Grabe naman talaga si Sir Win. Parang iba. Ito na, guys. Wait lang. Ito na. Sorry. Yung buti di nag-reconnect, guys. Okay na. Sorry na, mga idolo. Yan. Hello, Sir Win lang, guys. Lista ko si Sir Win, guys. Yan. Sir Win, ayan, sino kaya, guys, ang maraming comment ngayon, mga idolo? Para mailista na yan. Okay, Sir Win, lista natin, guys, si Sir Win. Mamaya, comment picker tayo, 30 minutes lang, tol. Mabilis-bilis to. Guys, B2 tayo, no? Paano nga ba mag-B2? Mobile, B2 tayo, no? Kailangan mag-B2, guys. Hindi pa ako nag-B2. B2, sali na, guys. Ano naging parang response? Hindi nga ako masyado tol. Kailangan guys. Allah. Wait lang, guys. Dapat, yeah, Sir Win, shoutout, guys, sa mga nag-heart, sa mga di pa nag-share, baka naman. Joshua Asuncion, shoutout. Comment lang kayo, guys, sa mga magpapalista. Ay, di pala kita. Wait. Yeah, sorry. Nakapag-usap na kami ni Boss EJ, kaso medyo late kami nag-usap, kaya mabilis lang eh. Pero Sir Win yan. Aba, parang ilan kaya ang pangalan ni Sir Win na ilalagay dito, guys. Yun na, ako. Daily quest. Ay, quest. Yan. Comment lang kayo, mga idolo. Tapos ko lang tong quest. Okay. Tara, sa mga sasayalis, guys, sa mga di ba nag-BB2, kaso alam ko, nakapag-B2 na kayo lahat. Ay, shout kay Bonsai, bro. Paano mag-invite to? Invite natin to. Dito ba invite to? B2. Tara. Ay! Ba't nag-close, kuya? Ano pa naman yan? Wait lang, guys. Let's go. Di ba ako naglalaro? Si Bonsai nakalista na. Hindi pa nakalista si Bonsai, guys. Huwag ka na mag-main. Kaya nga, boss Bonsai. Kaso wala akong... Hindi ko pa na-adjust eh. Wait lang, ha. Paano mag-invite sa B2, tol? Ayun, Paano yung friend? Wait lang, guys, ha. Wait lang. Mga sasali... Ito. Paano mag-accept yan? Invite. Paano mag-invite to party? Ay, pala ako. Nakalim muna ako. Guys, paano mag-invite dito? Shout kay Jessie. Jessie De La Peña. Okay, lagay natin si Jessie De La Peña. Paano mag-invite sa B2? Shoutout ka. Okay, shoutout now sa world chat now. B2 14. Yan. Ang ganda sa rin na kahit sa level 6 pwede mo. Uy, grabe, tunay.
Guys, salamat sa mga nag-heart guys. Welcome everyone, no? Si Raymart nilagyan na natin. Si Boss Raymart, okay na. Nilista ko na. Wala eh. Sama B2 boss. Ayun. Paano yun? Invite. Paano ko ma-invite? Ba't di ko ma-invite? Wala, hindi ko ma-invite. Invite. Aray ko, pakak. Ito. Yan. Sino pa? Sige, sino? Ay, wait lang guys. Sa mga sasali. Wait lang. Last 2 B2. Yan. Wait lang guys ha. Ayusin lang natin tong na-start ka game mau. Okay. Tara B2. Invite ko kayo. Yeah, wait lang guys. Ay, di maranan.